अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सेहती ज़िंदगी है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 30वां पारा, उसका आखिरी पाव। क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमको तकरीबन ज़्यादा ना सही तो एक पाव तो कुरान मजीद का लाज़मी याद हो कि हम अच्छी तरह से नमाज अदा कर सकें। जो फजर की नमाज है उसमें थोड़ी सी लंबी किरात की जाए और जो बाकी नमाज़ें हैं उनमें चाहे आप मुख्तसर कर लें। इसलिए मैं एक पाव आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप दिल लगा कर समाअत फरमाएँ। इंशाअल्लाह आप इस आखिरी पाव को याद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और मुझे भी आपकी वजह से फ़ायदा होगा। तो चलते हैं किरात की तरफ। आप किरत समाअत फरमाएँ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मेरे चैनल सेहती ज़िंदगी है को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि पूरी इंसानियत इनसे फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं, सूरतुल क़द्र से हम आखिर तक किरात पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा वमा तफ़र्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ वयुक़ीमुस्सलाता वयु'तुज़्ज़काता वज़ालिक दीनुल क़य्यिमा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। जज़ाउहुम इन्द रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा फ़क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्आदियाति ज़बहन फ़ल्मुरियाति क़दहन फ़ल्मुग़ीराति सुबहन फ़अथरन बिही नक़अ
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيम. और जो बहन भाई कर्ज में घिरे हुए हैं, घर में परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ की वजह से परेशान है, तो उनके लिए अदायगी कर्ज के लिए ये दुआ बहुत ही कमाल की तसीर वाली है। अदायगी कर्ज के लिए दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।